ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପନ୍ତୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାୟ 1 ଏକର 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଫାର୍ମ ହାଉସର ପାଚେରୀ ଓ କିଛି ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 1 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। डिटेल्स मो पाखे जहाँ खबर अच्छी मत एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट हिसाब से डेप्लय कराई पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन टाक टेकल करने मुझे ही जानी मो नोटिस जहाँ अच्छी 1 एकर 10 सरकारी जमी को आम उच्छेद प्रक्रिया आरंभ हो शेष करके प्रार्थना करते चिन्हट से बाबद मो पाखे कौन तथ्य ना मुझे तो कहीपर कि यहाँ जेहेतु आम गोटे एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट हिसाब से कम कर लॉ एंड ऑर्डर आम देखु तेणु कौन है ऑफिशियल प्रोसेसटा से तहसीलदार पचारे हाँ निश्चय जबरदखल होता बोले तो उच्छेद होमें ये मु तो एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट आसी पुलिस वाला अच्छा आम स्टाफ किसी अच्छा